Selam aleyküm. Selam aleyküm. Waalaikum salam. Sen umde da. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. ना सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह, आप शुरू में कहते हो ला, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह के। अब तो नफी कर देते हो कि मैंने किसी के आगे सर नहीं झुकाना सिवाय अल्लाह के। आपके कैंपों में वो जो मदर एंड चाइल्ड केयर यानी जच्चा और बच्चा सेंटर्स, बाकी आपके बच्चों को और बुजुर्गों को वो तमाम तर सहूलियात पहले यूएनएचसीआर अगर नहीं होती थी, अब मेरे रब के फजल से 4 हफ्ते बाद आपके हर कैंप में यूएनएचसीआर और कमिश्नरेट के लोग मर्द और औरत बैठे होंगे और आपकी खिदमत करेंगे। ये आपसे वादा है मेरा इंशाअल्लाह। ये किताबों में रिपोर्ट देते हैं सब ठीक है, ठीक नहीं है कमिश्नर साहब, यू विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं आपके साथ पीछे खड़ा हूं, ये आपकी आंखें और हाथ और पांव हैं, इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, इनको इज्जत देना हम पर फर्ज है। मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता है कि 60,000 अफगानियों को 1 महीने में हम वीजा देते हैं, 1 रुपया नहीं लेते। कि अल्लाह कुरान में कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हम नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह, हम दुनिया के लिए खैर बनेंगे मेरे रब के फजल से। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीओआर कार्ड होल्डर्स जो 14 लाख के करीब 14-15 लाख हैं, उनको बैंक अकाउंट्स आगे आने वाले दिनों में हम आपको इंशाअल्लाह बहुत खुशखबरियां सुनाने वाले हैं मेरे रब के फजल से। पूरा अफगानिस्तान के जितने कौमें आबाद है, जैसे मेरा पाकिस्तान है, पंजाब मेरी इज्जत है, सिंध मेरा वकार है, बलोचिस्तान मेरी गैरत है, खैबर पख्तूनख्वा मेरे जिस्म के अंदर दौड़ता हुआ खून है, गिलगित बल्तिस्तान मेरी आंखें हैं, और कश्मीर मेरी पूरी जिस्म की बुनियाद है। जिस तरह हम पाकिस्तान एक है इंशाअल्लाह, और इस मुल्क के चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मसीह भाई हैं, चाहे वो किसी मजहब के पैरोकार क्यों ना हो, वो सब मेरे लिए काबिल एहतराम और एक हैं, हम बराबर हैं इंशाअल्लाह। हमने इंशाअल्लाह अफगानिस्तान के अमन में प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी पूरी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान सब एक चीज पर मुत्तफिक हैं कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। मेरे रब के फजल से इस खित्ते का मुस्तकबिल बड़ा रोशन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया में। यहां पे मादनियात हैं, यहां पे जवान है, ह्यूमन रिसोर्स है, यहां पे तेल और गैस है, तांबा है, यहां पे दुनिया की तमाम दौलतें। अल्लाह कुरान में कहता है कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब अमन आएगा तो मेरे रब के फजल से जमीनों से हर वो चीज निकलेगी जो आपके और हम सबके लिए खैर बनेगी, और दुनिया हमसे सीखेगी इंशाअल्लाह। मिलकर सिर्फ मशरानी वो इंशाअल्लाह, उज़्बेकिस्तान वो इंशाअल्लाह, ज़बो केम्पुनो नदरसम इंशाअल्लाह दामे दे सरावादादा बलचाल मुनप्रेगदम दा शमला बुमु अल्लाह हमेशा विचा तलरी दामे दे सरावादादा इंशाअल्लाह। कल
کشمیر کانفرنس میں انگلستان کے لوگ آئے تھے, اس میں جارج گیلوے کہتا ہے کہ عربیوں, عرب ممالک سے کہتا ہے کہ انگریز کہ عربیوں, تم لوگ کہوا اور چائے پیتے ہوئے کیفیز میں بیٹھ کے حقہ پی کے کبھی امریکہ کو گالی دے رہے ہو, کبھی عرب کو دے رہے ہو, کبھی ترکی کو دے رہے ہو, کبھی حکمرانوں کو دے رہے ہو. اور تمہیں پتا ہے کہ جب تم آپس میں لڑو گے, جب تم اپنوں کو عزت نہیں دو گے, تمہیں اور کیسے عزت دیں گے؟ مسلمانوں ایک ہو جاؤ. مسلمان جب تم ایک ہوگے دنیا تمہیں عزت دے گی. لوگ کہتے ہیں, ہم نے کہا کہ ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ افغانیوں کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ پاکستان حکومت اپنے آپ پہ لگا رہی ہے. میں حلفاً کہتا ہوں باوضو ہو کے, ہم اپنے جیب سے آپ پر لگا رہے ہیں اور آگے بھی لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم بے غیرت نہیں ہیں, اگلے کا مال کھانے والے نہیں ہیں, لیکن یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے. یورپ میں کشتی ساحل سمندر پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ دروازے بند کرتے ہیں, دیواریں بنانے لگے ہیں, اور میرے ملک میں لوگ آ رہے ہیں اور ہم ان کو اپنی روٹی ان کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری ہے. ان کو یہ احساس دلا دیا ہے یہ کل اجزی دے رہے ہو کی بے بنے بل مزے خلی کل بستر کے مسرے کہے. سمجھ رہے ہیں؟ اردو میں بتا دوں, جب آپ بہت زیادہ عاجزی کرتے ہیں نا تو اگلا کہتا ہے کہ یار یہ اس کے پاس تو خود کچھ نہیں ہے, کبھی کبھی آنکھیں لال کرنی پڑتی ہیں. ابھی ہم نے آنکھیں لال کی ہیں ان کو بتانے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, تمہاری بھی ذمہ داری ہے انشاءاللہ. تو آخر میں اللہ آپ کے ہر مشکلوں میں آپ کی مدد کرے, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. پاکستان, انسانیت, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. مولانا صاحب تو نعرہ تکبیر ہوا کہ نہیں ہے تو سر ہوئے گوش کنیم با آواز بلند وقتی که شما تکبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم